ہم عدلیہ کی دل سے عزت کرتے ہیں. قومیں مشکل حالات کی پٹری سے گزر کرنے کا سپریم کورٹ نے آج فیصلہ کیا کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض پر توہین عدالت کا مقدمہ چلے گا. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو اور توہین عدالتیں ہو رہی ہیں، جو دوسرے لوگ ان میں انوالو ہیں، کیا ان کے خلاف بھی یہی کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ پہلے بیان آیا کہ تحریک طالبان عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے. اب تحریک طالبان نے کہا کہ وہ عمران خان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی. پورے ملک میں کل یوم علی ہے. اس سلسلے میں پورے ملک میں سیکیورٹی الرٹ ہے. دہشت گردی کا خطرہ بتایا گیا ہے. آج کوئٹہ میں دہشت گردی کا ایک خطرناک منصوبہ ناکام ہوا ہے. بھاری تعداد میں گولہ بارود ملا ہے. سندھ سے ہندوؤں کی بھارت منتقلی کا وفاقی حکومت نے نوٹس لیا ہے. کہا جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج فیصلہ کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین کے خلاف باقاعدہ توہین عدالت کا مقدمہ چلے گا. ان پر آج فرد جرم توہین عدالت کی جاری کر دی گئی. توہین عدالت کی فرد جرم آج سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے جاری کی، جس میں موجود تھے جناب جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس عصمت سعید. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج طے کیا کہ ملک ریاض نے 12 جون کو جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں ان کے الفاظ، ان کے لہجے اور ان کے تاثرات سے عدالت کی توہین ہوئی ہے. بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ ملک ریاض کی 12 جون کی پریس کانفرنس اور اس کے اطراف میں جو پیش رفت ہوئی تھی، اس کا براہ راست تعلق چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری سے تھا. ملک ریاض نے ان کے بیٹے پر سنگین الزامات لگائے تھے اور انہی الزامات کو آگے لے جا کر انہوں نے جناب جسٹس افتخار محمد چودھری پر بھی کچھ الزامات لگائے تھے. چیف جسٹس آف پاکستان کی ذات پر اور ان کے آفس پر براہ راست الزامات کا ذکر پورے پاکستان میں ہوا تھا. ایک پریس کانفرنس جذباتی اور بے قابو ہوتی پریس کانفرنس جناب ملک ریاض حسین نے کی تھی، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس پر، ان کے صاحبزادے پر الزامات لگائے تھے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے ثبوت اور ریکارڈ اور دستاویزات پیش کی تھی، جس کے ذریعے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ 3 سال تک چیف جسٹس آف پاکستان کے صاحبزادے ڈاکٹر ارسلان افتخار ان کی میزبانی کا لطف اٹھاتے رہے لندن میں، مونٹی کارلو میں اور دوسری جگہوں پر، جس پہ ان کے کروڑوں روپے خرچ ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کروڑوں روپے ان سے ڈاکٹر ارسلان افتخار نے لیے تھے. اس کے علاوہ دوسرے الزامات بھی انہوں نے لگائے تھے جن کا تعلق مالی امور سے تھا، جن سے جڑے ہوئے تھے مبینہ طور پر ڈاکٹر ارسلان افتخار. ڈاکٹر ارسلان افتخار نے ان الزامات کی تردید کی تھی اور دوسرے الزامات کی بھی جو ملک ریاض نے لگائے تھے. یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا تھا، جس کے بعد ملک ریاض کی پریس کانفرنس ہوئی اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا اور آج فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں توہین عدالت کی باقاعدہ کارروائی کی جائے گی. 12 جون کی وہ پریس کانفرنس جس نے تلاتم بپا کیا تھا، اس میں ابتدائی تو ملک ریاض نے سوالات پوچھے تھے اور ان کا تخاطب مخاطب تھے چیف جسٹس آف پاکستان. میرے 3 سوال چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہیں کہ وہ آج قوم کو بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں میری کتنی ان سے ملاقاتیں ہوئیں، رات کے اندھیرے میں کتنی میری ملاقاتیں ان کے ساتھ ہیں، اور کیا ارسلان افتخار مجھے نہیں جانتا؟ کیا ان ملاقاتوں میں ارسلان افتخار کئی ملاقاتوں میں نہیں تھا؟ اس میں آج کا جو سٹنگ رجسٹرار تھا وہ بھی موجود ہوتا تھا کئی ملاقاتوں میں. دوسرا میرا کوشچن چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے. احمد خلیل میرا پارٹنر ایک پروجیکٹ میں، احمد خلیل کے گھر پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں؟ اور ان ملاقاتوں میں ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی موجود تھے، وہ قوم کو بتائیں. تیسری میری ریکویسٹ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے کہ اسی قرآن پاک کو سامنے رکھ کے وہ بتائیں کہ ان کو اس کیس کا کب سے پتا تھا اور انہوں نے کیوں سوئے موٹو نہیں لیا، اور اس وقت سوئے موٹو لیا کہ جب شاہین صبائی نے بریک کر دیا، حامد میر نے بریک کر دیا اور
इंसार अब्बासी साहब ने ब्रेक कर दिया। इससे बढ़कर मलिक रियाज ने इल्जाम लगाया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साहबजादे डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार दरअसल सुप्रीम कोर्ट को एक मीडिया डॉन की तरह से चला रहे हैं। ये सबसे संगीन इल्जाम था और जो कि बाज माहिरीन कहते हैं सबब बना तौहीन अदालत के इस नोटिस का। आप मुझे बताएं मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, क्यों मैं मुझे दीवार के साथ लगा दिया गया, क्यों नहीं मुझे फेयर, ये कहते हैं आजाद जुडिशरी है, ये यरगमाली जुडिशरी है, इसको डॉन चला रहा है। वो डॉन के, मैं नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डॉन है, वो अरसलान इफ्तिखार डॉन है। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार डॉन है। किस तरीके से मलिक रियाज इस बात को साबित करेंगे, तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी तो आगे चल के क्या होगा और मलिक रियाज इस सिलसिले में क्या करेंगे, ये हम पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक रियाज हुसैन के वकील डॉक्टर अब्दुल बासित। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फरमाइएगा, क्या जो मलिक रियाज हुसैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चीफ जस्टिस के बेटे एक डॉन की तरह से सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या वो अपने इस इल्जाम को साबित करेंगे, इस पे खड़े रहेंगे, इससे पीछे हटेंगे, कैसे साबित करेंगे वो ये? कामरान खान साहब, साबित करना ये तफ्तीशी इदारों का काम है। ये मामला और सारा सबूत जो इस तौहीन अदालत के मुकदमे में है वो इस वक्त ज़ेर तफ्तीश है नैब के पास। बदकिस्मती से हो ये रहा है कि उस तफ्तीश को रोक दिया गया है, जबकि ये जो उससे जुड़ी हुई कार्रवाई है अदालत के तौहीन की, इसको बड़ी सुरत के साथ आगे ले जाया जा रहा है। आपके सवाल का जवाब कि ये कैसे साबित होगा कि जो दस्तावेजात जिन पे इन्हिसार है इस एलिगेशन के सबूत का, वो तफ्तीशी इदारे ने शुरू की हुई है। अच्छा, मगर ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, ये मलिक रियाज साहब ने ये इल्जाम डॉन वगैरह तो कह दिया, मगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इन मामलात पे गैर मशरूत माफी भी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से जब उनको तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था। तो किस चीज को सही समझा जाए, गैर मशरूत माफी को या इल्जामात को? मैंने उस दस्तावेज का मुताला किया है, बल्कि मेरे हाथों से वो गई है, उसमें गैर मशरूत माफी नहीं है। उसमें जो आम हालात में अदालत की ग्लोरिफिकेशन के लिए बात की जाती है कि अगर मैंने कोई तजावुज़ किया हुआ हो तो इसे दरख्वाह इतना न समझा जाए, इस बात को माफ़ी नहीं कहते। माफ़ी वो होती है कि मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने तौहीन अदालत की है और अब अपने आप को रहमो करम पे छोड़ता हूँ। कभी भी अपने मलिक रियाज ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो इस मुकदमे में जो इल्जामात उन पर हैं उनकी तरदीद आज कर चुके हैं और कहा है कि आपने जो इल्जाम लगाए हैं वो इतने वेग हैं कि उनका जवाब देना। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अब जब ये मुकदमा चलेगा तो क्या वो जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं चीफ जस्टिस के साहबजादे पर और उन पर, क्या वो उनका दिफा भी करेंगे और उनको साबित करने की भी कोशिश करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन कामरान खान साहब गौर फरमाइए कि ज़ेरे तफ्तीश हैं वही दस्तावेजात जिन पे हमने इस मुकदमे में अपनी बेगुनाही साबित करनी है, और मंतक को सर के बल यानी उल्टा कर दिया गया है। होना ये चाहिए था कि उस तफ्तीशी अमल को आगे बढ़ने देना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म के जरिए, और उसकी बुनियाद भी मुझे बड़ी अजीब सी मालूम होती है, मैं अभी बयान करता हूं, इस तफ्तीश को रोक दिया है। और रजिस्ट्रार साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने हालिया जो प्रेस रिलीज जारी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हुक्म नहीं दिया, वो गलत है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित हमारे साथ थे। मलिक रियाज हुसैन के वकील कहते हैं कि उन तमाम इल्जामात का जो मलिक रियाज हुसैन ने 12 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाई, उनका वो दिफा करेंगे और उन्हें साबित करने की कोशिश करेंगे तौहीन अदालत की इस कार्रवाई में। तौहीन अदालत मलिक रियाज हुसैन पर आज फर्द जुर्म आयद हुई, लेकिन उसके बाद से मुसलसल जो माहौल मुल्क में देखने में आया है, खासतौर पर पिछले चंद हफ्तों में, उसमें तौहीन अदालत मामूल की कार्रवाई होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर इल्जामात अब मलिक रियाज हुसैन या दूसरे पीपल्स पार्टी के निचले दर्जे के रहनुमा नहीं लगा रहे, बल्कि आला तरीन सतह पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है और संगीन तरीन इल्जामात लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पर, उसके न्यूट्रल होने पर, ऑब्जेक्टिव होने पर शदीद एतराज़ात किए जा रहे हैं और इसमें शामिल हो गए हैं पाकिस्तान के मुमताज़ मोतबर वकील और अदलिया तहरीक के सबसे अहम किरदार जनाब एतजाज़ अहसन, जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल ऐसे ऑपरेट कर रही है जैसे कि वो खुद आईन से आज़ाद हो गई है, यानी कि मारवाए आईन काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या इस पर तौहीन होगी या नहीं? लेकिन जनाब एतजाज़ अहसन का बयान और इल्ज़ाम सुनिए। मैं तो हर वक्त जुडिशल एक्टिविज्म के हक में रहा हूँ और मैंने मूवमेंट जो चलाई थी और वकला की मूवमेंट का जो साथ दिया था, उसकी आगे आगे पेश था, वो इसी वजह से कि जुडिशल एक्टिविज्म हो। लेकिन जुडिशल एक्टिविज्म एक बराबरी के तौर पे हो। यहाँ ये हो रहा है जिसकी वजह से लगता है कि अदालत ने कोई जिद लगा ली है और ये महसूस होता है लोगों को। अदलिया आज़ाद है, आज़ाद बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा आज़ाद है। ये बहुत ज़्यादा आज़ाद से मुराद क्या? मैं समझता हूँ कई जगहों में आइन से भी आज़ाद हो रही है। कई जगह पे आइन से आज़ाद हो रही है अदालत, जिद लगा दी है अदालत ने। जनाब एतजाज़ अहसन कहते हैं मावराए आइन काम करती नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तनहा नहीं है। एक और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, पाकिस्तान की सबसे मारूफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक सदर जनाब मोहतरमा आसमा जहांगीर अदालती रवैये के बारे में शाकी तो नहीं है और इल्ज़ामात लगाती रही हैं और तनकीद करती रही हैं, लेकिन अब तनकीद का लेवल कुछ और बढ़ गया है। बाद माहिरीन के नज़दीक ये भी शायद खुली तौहीन अदालत है जिसकी मुर्तकिब हो रही हैं मोहतरमा आसमा जहांगीर। हमारा स्टैंड सिर्फ ये है कि आप जो भी जजमेंट दें, आप एक तो कानून और आइन के दायरे में रह के दें, और दूसरा ये है कि आप जो उसकी पेश है वो उसी पेश से चलाएं जो बाकी केसेस हैं। अरसलान की अगर आपका ये हो सकता है तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आप छुट्टी करा रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत जल्दी है, मगर अरसलान साहब के लिए आपको कोई जल्दी नहीं। जब लोगों को ये तासुर होना शुरू हो जाए कि अदालतें जो हैं वो फैसले कानून पे नहीं दे रही बल्कि सियासी सोच और स्ट्रैटेजी के तहत दे रही हैं, तो फिर उनके ऊपर एतमाद उठ जाता है। मसलन पिछली दफ़ा भी जब हेयरिंग हुई तो एक फिजा बदली कि नहीं, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कोई मिडल वे निकले। हालांकि मिडल वे हम वकील तो समझते थे क्या हो सकता है, मगर उसके बरक्स जो आज एटीट्यूड दिया गया, इसका मकसद है कि ये बाकायदा तौर पे स्ट्रेटेजाइज करके कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। हम सोचने पे मजबूर हैं। तो ये जो जल्दी है ये किसी एक प्लानिंग का हिस्सा है, और वो प्लानिंग कभी भी जब जुडिशरी करती है या जुडिशरी प्लानिंग का हिस्सा हो तो मुल्क में हमेशा नुकसान होता है। ये तासुरात मोहतरमा आसमा जहांगीर ने कल दिए थे। आप ये देख रहे हैं कि तौहीन अदालत के मामले में मलिक रियाज हुसैन, एतजाज़ अहसन, मोहतरमा आसमा जहांगीर तनहा नहीं हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के गवर्नर लतीफ़ खोसा किस तरह से मुबैना तौर पे तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं वो भी सुनिए। इल्जाम संगीन लगा है, उसकी यकीनन छानबीन होनी चाहिए। और खुद सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा है कि इस इल्जाम का जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि इसकी इंक्वायरी की जाए और कानून पूरी ताकत से कानून का इस्तेमाल किया जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको स्टे करना जो है ये मुझे मेरी समझ से बालातर है कि जब एक दफा आपने कहा कि इसकी इंक्वायरी इस फुल फोर्स ऑफ लॉ से करवाई जाए और बाकी किसी मुकदमे में आज तक स्टे नहीं हुआ आपके सामने है। अरे बाबा, तुम्हारा तो बेटा आपके घर में रहकर आपके घर का जो है पता देकर आपके वहां कारोबार करके 90 करोड़ का जो है मालिक बन गया है, और आपका रजिस्ट्रार जो है वो जो है उनकी बुकिंग्स करवाता है सारी दुनिया। और मॉन्टे कार्लो में आप और मेरे में से यहाँ जितने बैठे हैं कोई शख्स नहीं जा सकता
क्योंकि अनलिमिटेड कार्ड वाला ही वहां जुआ खाना, दुनिया का महंगा तरीन जुआ खाना है। वहां कोई आम आदमी नहीं जा सकता। अनलिमिटेड अरबों रुपया जिसके कार्ड में होगा वो जा सकता है, करोड़ों वाला भी नहीं। तो वहां जाकर जुआ खेल के एक रात में इतना हारता है जितना मुझे 10 साल की तनख्वाह मुझे नहीं मिलती है। तो मैं ये नहीं कहता हूं, और फिर स्टे हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि खुदारा बाकी किसी केस में तो चीख के लोग थक गए। आपने गिलगित बल्तिस्तान से भी वापस मंगवाया मुअत्तल करके कि वही तफ्तीश करेगा। यहां आप तफ्तीश ही नहीं चलने दे रहे। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार इन तमाम इल्ज़ामात के हवाले से कह चुके हैं कि उनके तमाम गैर मुल्की दौरे, तफरीही दौरे, छुट्टियों के दौरे दरअसल उन्होंने अपनी जेब से उसका खर्चा अदा किया था, अपने दोस्त के जरिए इसकी अदायगी की थी। वो ये भी कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस हाउस का पता उन्होंने बैंक अकाउंट्स खोलते वक्त उस वक्त दर्ज कराया था जब चीफ जस्टिस साहब माजूल थे। उन्होंने ये भी कहा है कि 90 करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट्स में मौजूद नहीं हैं, और ये कहना दुरुस्त नहीं है कि उनके पास 90 करोड़ रुपए इस वक्त मौजूद हैं। इल्ज़ामात एक नई लेवल पर पहुंचे और तौहीन अदालत के हवाले से माहिरीन कहते हैं कि शायद इससे बढ़कर कोई केस नहीं होगा। पिछले कई दिनों के दौरान कई घंटे सर्व किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर फैसल रजा आब्दी ने मुख्तलिफ टेलीविजन इंटरव्यूज़ में उन्होंने बराह रास्त हमला किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात पर। पूछना इफ्तिखार चौधरी साहब आपसे ये है, कल आप तकरीर कर रहे थे मुल्तान में और इरशाद फरमा रहे थे हम तो मुनसिफाना फैसले करेंगे, कोई हम पर कितना भी कीचड़ उछाले, बुरा भला कह ले, हम इंसाफ करेंगे। तो यही तो मसला है। मैं बुरा भला थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो सच कह रहा हूं, और इंसाफ आप फिर भी नहीं कर रहे। एक आंख से तो इंसाफ नहीं होता ना, दोनों आंखों से इंसाफ होता है। पीसीओ सबसे बड़ा जुर्म था, आप जुर्म की पोटली के ऊपर सवार थे और आपके जुर्म को वाइट किया इस पार्लियामेंट ने 17 अमेंडमेंट में। आपको हाजी डिक्लेयर किया इस पार्लियामेंट ने, उस माजी की पार्लियामेंट ने 17 अमेंडमेंट में। तो सुप्रीम वो चीज होती है जो सफेद करे मेरे भाई। आप तो गुनाहों की पोटली थे, आपको ड्राई क्लीन करके पाक करके अदालत में जिस पार्लियामेंट ने बिठाया, सुप्रीम पार्लियामेंट हुई, आप नहीं। चीफ जस्टिस हाउस जजेस एनक्लेव F5 नियर पंजाब हाउस इस्लामाबाद। अब इसके बावजूद अगर इफ्तिखार चौधरी साहब आप ये कहें ना मुझे तो पता ही नहीं चला, तो मेरे भाई मैं तो फिर इस शातिर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। इस दुनिया में सबसे बड़े सच्चे भी आप हैं, सबसे बड़े शातिर भी आप हैं, और सबसे बड़े झूठ बोलने वाले भी आप। फिलहाल अदालतों की जानिब से इन इल्ज़ामात का, इस लहजे का, इस तासुर का, इस अंदाज का कोई नोटिस नहीं लिया गया है। तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई फिलहाल फैसल रजा आब्दी, लतीफ़ खोसा, आसमा जहांगीर या एतजाज़ अहसन के खिलाफ शुरू नहीं की गई है। गुज़िश्ता साल तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई थी मौजूदा सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन और पीपल्स पार्टी के उस वक्त के सिंध के सेक्रेटरी इत्तला ताज हैदर के खिलाफ, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के खिलाफ जिसके जरिए जस्टिस दीदार हुसैन शाह की नैब में तैनाती को कलअदम करार दिया था, उसके खिलाफ सिंध में हड़ताल की गई थी और सिंध असम्बली में मेंबरान ने काली पट्टियां बांधी थी, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू तो हुई थी, लेकिन फिलहाल उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई इन तमाम हजरात पे हो सकती है? उसी किस्म की कार्रवाई जिसके लिए फ़र्द जुर्म आज मलिक रियाज हुसैन पर आयद की गई, ये हम पूछेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर आईन व कानून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेट के मेंबर जनाब डॉक्टर फ़रूख नसीम से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़रूख नसीम साहब। पहले तो एक ही बताइएगा कि ये बड़ा आजकल ये बात कही जाती है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो गई, आज तक किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई है, उसको सज़ा नहीं हुई है। क्या ये तासुर सही है, ये हकीकत है क्या? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। वाहिद प्राइम मिनिस्टर ज़रूर हो सकते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप के बहुत से लोगों ने स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किया था। ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन अपेलेट बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको कन्वेक्ट किया था। उसके बाद, उससे पहले 1961 की बात है, उस वक्त के लॉ सेक्रेटरी हुआ करते थे सर एडवर्ड्स नेल्सन पाकिस्तान के, तो उनको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब आप ये समझा दीजिए कि जो कार्रवाई मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ अब हो रही है तौहीन अदालत की, अब ये इसी किस्म की कार्रवाई, क्योंकि इसी नौयत के अंदाज, इल्ज़ामात अभी हमने देखे हैं, एतजाज़ अहसन के इंटरव्यू में सामने आए हैं, आसमा जहांगीर की मीडिया टॉक में सामने आई हैं, लतीफ़ खोसा गवर्नर पंजाब की टॉक में आई हैं इंटरव्यूज़
کی دیے ہیں فیصل رضا عابدی نے. آپ کے خیال میں عین ممکن ہے کہ اسی قسم کی توہین عدالت کی کارروائی ان حضرات کے خلاف، ان شخصیات کے خلاف بھی ہو سکتی ہے یا ہوگی؟ دیکھیے، میں کوئی فرد واحد یا اسپیسیفک لوگوں کی بات نہیں کروں گا، لیکن آپ کو اس کا قانون بتا دیتا ہوں. جو سر ایڈورڈ نیلسن کے کیس میں ہوا تھا، اس وقت کے جو پاکستان کے لاء سیکرٹری تھے، انہوں نے اس وقت کا کوئی سیکریٹریٹ گروپ تھا، ان سے یہ کہا کہ ریٹ جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے ہائی کورٹ جو ہے اپنی جورسڈکشن ایکسیڈ کر رہی ہے، اور ان کے جو سپیچ تھی وہ چھپی ڈفرینٹ جگہوں پہ. سپریم کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. اب کنٹیمپٹ جو ہے اگر تو کوئی ایکیڈیمک پولائٹ کرٹیسزم ہے، کیونکہ ایک دفعہ کوئی ججمنٹ آ جائے اور اس کو پولائٹلی وداؤٹ اسکینڈلائزنگ دا کورٹ کرٹیسائز کیا جائے تو پرمیسیبل ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کرٹیسزم کیا جائے جس سے پبلک کانفیڈنس کورٹ میں شیٹر ہوتا ہے، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں آپ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اس پہ کنٹیمپٹ پاسبل ہے. لیکن ان انڈیویجولس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ بہرحال آپ کو قانون میں نے بتا دیا. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ تھے. بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دیرینہ شکایت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، موجودہ حکومت کے آنے سے پہلے بھی اور موجودہ حکومت کے آنے سے ذرا پہلے بھی اور موجودہ حکومت کے آنے کے بعد بھی انتہائی اعلیٰ ترین سطح پر ان شکایات کا اظہار کیا گیا ہے، شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں بھی اور خود چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں تازہ ترین شکایت اور شک کا اظہار خود صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے کیا تھا. رینٹل پاور کیس اٹھانے میں ان کو 3 مہینے نہیں لگتے، حالانکہ رینٹل پاور سے غریبوں کو بجلی مل رہی ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 4 سال ہر قسم کی ان نے ہمارے پر حملہ کیا ہے، ہر قسم کی آپ کے اوپر ان نے کوشش کی ہے، مگر الحمدللہ شہیدوں کا میرے ساتھ ہے، عوام میرے ساتھ ہے، پاکستان میرے ساتھ ہے، اور ان کے ہر جواب کا میں پاس جو ہے، ہر ان کے الزام کا میرے پاس جواب ہے، اور ان کے ہر حملے کا میرے پاس توڑ ہے. یہ تو ہے تازہ ترین بات، لیکن جناب آصف علی زرداری کے تحفظات جناب افتخار چودھری کے بارے میں ہمیشہ سے رہے ہیں. صدر بننے سے قبل ہی انہوں نے ان پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا اور یاد دلایا تھا کہ خود ان کے کیسز میں باوجود جناب افتخار چودھری وہ کیسز نہیں سنتے تھے. باقاعدہ شکایت انہوں نے کی تھی BBC کے ایک انٹرویو میں جو سن 2008 کی اپریل میں نشر ہوا تھا. I am not interested in only restoring the judges. I am interested in restoring judiciary, the rule of law, the majesty of law, so that no other Asif Zardari stays in prison under trial for 8 years. And Mr. Iftikhar Chaudhry does not say, I have not read the case, so I can hear the case. That was my last case. What was the case? A BMW car, less duty has been paid. The law of the land is, if duty is unpaid, you're in a car which is, you take the car, you don't take the man. In that case, I was languishing in prison for 2 years, and I went to Chaudhry Iftikhar 5 times. So we do not allow the judiciary again to do that. جناب افتخار چودھری کی ذات پر، شخصیت پر سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے تحفظات کا اظہار جناب آصف علی زرداری نے اپریل 2008 میں کیا. وہی تحفظات آگے بڑھے ہیں اور آج جس وقت ملک ریاض حسین کے خلاف توہین عدالت کی یہ کارروائی ہو رہی ہے، اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک شخصیات کھل کر اور انتہائی کھل کر کڑی تنقید کر رہی ہیں، الزامات لگا رہی ہے، بدترین الزامات لگا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں اور خاص طور پہ اس کے چیف جسٹس کے بارے میں. سنگین لمحات ہیں پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بھی اور عدلیہ کی عزت اور تقریب کے حوالے سے بھی. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے عمران خان پر کل الزام لگا تحریک طالبان کی جانب سے کہ وہ مغرب کے دشمن ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے گا. آج تحریک طالبان نے کہا کہ نہیں، یہ الزام غلط ہے، مگر ہم عمران خان سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے. عمران خان وزیرستان کی طرف ایک لانگ مارچ کرنا جا رہے ہیں ڈرون حملوں کے خلاف. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.